même info. Au moins, nous avons femme. Mais tu es tout. Non. Arasba c'était la tout inta. Si c'est un mimaburo, quand moi j'ai donc fili, kalonga, gaforo aérabi au système monokana tout de ce gars. Mena, nen amza beso, M5 kelela, ane kera mo floy, activiste ou tchela, ka lewa kumafo, ka 200 millions au kumafo. 200 millions. Ka leo fo, ka 200 millions fo, ka arasbach fo. Wa arasbach badon, abadon, mi me kanga lege, akera mi nyena, o fene badon me fera mi fo. O wakati a sur arasbach ma leo kuma fo. Am follow de corona, ibe tanga video koro taga lege, abala. 200 millions dira togomina. Adira kumi kama, adira yoromina. V8 a igrami jama mi kumbe medai. Wari dira ata dirama dota diramo frère dobo atala kadama katla 5 millions dama agache yalkweta di yalkwema medai ko yalkwega nyinga ko horoya be min ete galon tiga me fe finyena a beprevu be mulu wa min kadinyi atega fo mugoma ko mugo tega plainte do aga me muna ti plainte do nega me boy mena draman dameli arasbache dra arima dra ay wa dossier ta pendant plusieurs jours ay dossier bla togodi mundirama joni adama akere rodme abemulu me esfeno drondama atete bugu wa ne fana be dai no. No, me dai. Okay. Donc, me boy, Goïda veut aller à Kumarofo. Goïda. Abokatal. Kuka Sisi. K6. Ou Kuka Sisi. Goïda Yofo. Mais Malio Mofam. Abokatal Kundimengama. Léotal. Aya fo Kundimengama. Mais non, à l'époque, vous voyez Taratogodi. Arasbach wilila mais arasbach kunga aye buwe la tatogodi mun kumedi arasbach ma mun foraye fin de longue buwe tale jona bubu nana buwe joy leo avorasbach ko do batal wa avec wari dili min fo de Kai jusqu'à Kidal les 53 familles wari kumedi mi mamba be don alisi bembo Abado mega bifo afai ko matal Goïda ko ka Sisi awo conférence ko Sisi ka barga V8 ka Sisi ka barga 40 millions ka Sisi ko kapina ko problème ko ne ko ka Sisi Sisi technologie awo ko ne ko ay dana ne be dai kadi kon danai abaro mega minfo akla ga botu ka Sisi mesani ga bo Sisi do ngono nya Sisi kele bore Sisi flana nyo fa odongo mo chaque mois ne ga fo mo 10 millions ko me di alasama chaque mois ka to bubu be ma foi ne de ma foi ona borana yi na ya bo parce que waro ay mo munu mo chama impliqué le no koina abadon muna te boni prevu na borana me bona tai élément de langage ku me dama primature la ka wardaga ko ka Sisi kati o fai ko ne ko ka Sisi menali ka Sisi tu rasta tugura sumela Sisi ko muna mun kumbe Angers 2 milliards min dira ko campagne sumela ko ma Sisi o Sisi ye sawa de sisa ka CDR Janfa ka Musa Mara Janfa ka tugu fe sumela Sisi ala ga ina ka tugu sumela Sisi ko 2 milliards ko mina ko ka Sisi
Arasbachi tate Maliko ne de y'a fɔ wallahi Maliko tɛ a ka lutte a filila a mɛnna wallahi ne fɛ ka n da don a la mais c'est juste des précisions k'a yira k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna a bɛ fɛn o fɛn kɛ a da b'a bɛɛ la il va pas berner les gens n bɛ fɛn kelen fana fɔ k'a d'a kan j'ai les preuves n'a bɔra don min na ni don min na a kana kɛ publiquement k'a ka CDR mɔgɔw sigi ka Dani ninnu sigi ka tɔ ninnu bɛɛ sigi k'u bɛɛ wele k'u fara ɲɔgɔn k'a fɔ k'u ka yafa ale ma hɔrɔnya la ko k'a y'u janfa o don ne tɛ kuma Arasbachi kan tugun wa an bɛ fɛn kelen f'i ɲɛna a ko k'a tugura Bubu kɔ ko dɔ ko n ka tugu Bubu kɔ ko n tugura Bubu kɔ parce que a fɔra n ka tugu a kɔ mɔgɔ bɛ tugu mɔgɔ kɔ fɛn fila de la politique la soit par conviction soit par intérêt yɔrɔ min na a b'a fɔ e bɔra Bubu kɔ mun na i m'a fɔ n ka bɔ a kɔ kɔrɔ ye conviction ko kun tɛ wari ko de kun don a ye mun fɔ a ka CDR cɛdenw ye cɛbɔw ye o la a ye min minɛ CDR mɔgɔw b'a kalama wa an t'a kalama wallahi an t'a kalama ko ne ko wari bɛ di don min na an t'a kalama ko bɛ bɔ don min na k'a kun bɛ yen dɔ kun bɛ yen n yɛrɛ fa kun bɛ yen ani mɔgɔ wɛrɛ kun bɛ yen ko n bɛ dan yen Allah wallahi bo wallahi billahi bo ay bo amza be so Kaouzim Junior bo wallahi bo nere bora wane arasa de koyre oui balma ka fo ka awale nyumandon madame la présidente madame la vice-présidente Jene Sogodo ani Nasra Sako nga foli be aw bela jere Aras Balayira Mifo le grand Bouboula le général le maréchal l'homme secret de Diko angwa chefu angwa général angwa nyamro ba Bouboula awo tout la tatala les dignes Bouboula horon Bouboula min ta tubi ka klaka noshini mi ma tuni chafo min bana ki yere fere politicien ma chemi bana sunguru bayama Bouboula chemi go kabe saka horonya sereka Bouboula ifolembia he ka Diko fo ka imam Diko fo ka dembaya bela jelen fo ka Diko kanumbaga bela jelen fo Aras Balayira ka folibia Diko dege volo l'homme tranquille ifolembia Matou Jawara mbifo Dani de Paris nga foli ba bela jele Gandhi malien Sidibé nga foli biye Kati 24 mi fene fo ni yorena Ali Kaouzim Junior no ye Kaouzim nga élément ye Amza nga foli ba bela jele oni bara oni chesri parce que ko into ne da ko ne dable ni bana kuma tene dable pew kuma tene da mais be fo ka be wala nyumando Maléon vraiment arasta ko ame boté désormais ambe kuma te quoi parce que an wosalendo an se walendo wa an kuna wololendo an la fialendo anemo quoi ça dit pression tanka fo tanka an se walena an no kuna wololendo wa tout moment ne yara saka petit dossier anaka wulu dossier ne ya la mercredi terminé à vrai dire ametaka kata émission na tout simplement abena kuma mununta ka Diko secret ani abena stadi galoni manipulation mununta ka bolu ke précisément ne connaît ne betaka à la main au de cap parce que comme aka wulu dossier aka ja 4 heures de temps 3 heures de temps après tant de bolo comment ce qui kala me quoi maintenant be direct là ebi rodo jetimna ka rodo polon akonna na ne donna ka grand dossier kono ou petit dossier ou le dossier vraiment
c'est-à-dire kuma kalana foyi kun tɛ quoi a bɛɛ fu gɔtɔ a bɛɛ ɲamɛ sen ka surun nga mobili bina pont karila ni ye ou bien fiɲɛ y'a faga yan fɛ no avion wula yan fɛ Mali bi tan Mali c'est-à-dire kuma kuni juta la quoi a bɛɛ katakataka ye arasa ko bana pew minnu b'a kɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ aw la vraiment ala k'aw ɲuman bɔ nin ko in na quoi ala k'aw bɛɛ lajɛlen da yɔrɔ sumaya an b'aw faamuya dɛ parce que anw fɛnɛ kun bɛ nin kɔnɔna na nin yɔrɔ la ali wage ne yɛrɛ kelen burankɛ vraiment n ka foli b'i ye ka bonyamasegin k'i fɛnɛ ye wage mɛnna ka nin kuma in fɔ dɛ depuis ni wagati min na Lion Ivan ni arasa ka kɛlɛ wula Espagne depuis ni o wagati a kuma bɛ ka fɔ ko arasa ye wari minɛ bubu la cɛ ne ye mun faamuya arasa ka lutte kɔnɔ sisan yo an y'a fɔ k'a yira bɛɛ lajɛlen na ko Maliko tɛ arasa ka kɛlɛ tɛ Maliko ye dɛ Maliko kɛlɛ o banna arasa yɔrɔ la arasa y'a ka lutte feere a mɛnna arasa ye fantanw ka kɛlɛ arasa y'o bila a mɛnna o banna o ka jɛya bɛɛ ye o banna pewu bɛɛ y'a dɔn sa o de kama n ko mɔgɔ minnu bɛ yen k'u bɛ k'a fɔ k'u bɛ tugu arasa kɔ ko soit disant ko alliance ou bien ko jeunesse jigi bɛ arasa kan k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ne y'a fɔ aw ɲɛna à moins que aw bɛɛ ni arasa ka kɛ kelen sinon aw bɛɛ bɛ fɔ aw jigi kɔ arasa wo ɲang wo nunu jaja cɛ anw de mɛnna bilahi anw de mɛnna ka tagama an kunkolo sanfɛ ko y'an sen komi arasa dakadi a dakadi mɔgɔw ta la a bɛ bɔ kana sigi Imam Diko ye nin minɛ a ye nin minɛ ara kuma banna dɛ kow bɛ yen dɛ bilahi Amza bɛ so ye kuma min fɔ mɔgɔ kunkolo b'a kan da la bɛɛ b'a dɔn ko nin bɛ ka kuma min fɔ ko nin hakika di blogu ta la dɛ wa tɛ sɔsɔ fɛnɛ ni arata ni yɛlɛ ko taru sigi u ka conférence kɛyɔrɔ la ne kelen t'a matu jawara i ka foli biya ko en fait nous sommes comme on appelle on est dans un pays démocratique ko ame sariya jamana fɛnɛ kɔnɔna na ko de bɛ ka kuma min ta ko ka Imam Diko sɛgɛrɛ ko ni Diko ko k'o tɛ tiɲɛ ko diffamation do ko Diko ka wuli ko ka taa plainte do olu kama comme ça olu bɛ taga n'u ka dalu ye Amza bɛ so bɔra k'a fɔ nin t'a siɲɛ fɔlɔ dɛ don fɔlɔ la a bɔra don min na a y'a fɔ bɛɛ ɲɛna a ko arasa tun bɛ 10 millions minɛ arasa était payé 10 millions par mois a y'o fɔ dɛ mais bi kunu a ye bɔli min kɛ a ye fura bɔ o yɔrɔ ɲɛma pewu arasa ye wari minɛ mɔgɔ la a y'a bɛɛ fɔ wa sigilen bɛ n'a ka dalu ye arasa yalikoyi aw fana tɛ wuli sa a y'a aw défier dɛ ko ni aw ko k'ale bɛ ka kuma min fɔ k'o tɛ tiɲɛ ni aw dalen don aw yɛrɛ la a ye bɔ aw ka plainte k'ale fana kan u bɛna mun fɔ n ko système min don an b'a kɔnɔna na aw m'a ye sɔrɔ wa u ka émission na ne y'a fɔ e bɛ bɔ nin bɛɛ kɔ bilahi e bɛ bɔ i b'anw jaabi nin bɛɛ kɔ i bɛ bɔ i bɛ ɲɛsin anw ma i bɛ Diko bila c'est-à-dire Diko ka wulu de ye Diko ka bila kɔrɔ de ye a tɛ i ka kuma don a t'i n'anw cɛ dɛ a bɛ ni Diko cɛ wa c'est-à-dire a tɛ e fana ni Diko cɛ koyi a bɛ Diko ni a yɛrɛ de cɛ a bɛ anw de ni e fana cɛ anw de b'i jaabi Diko place la u ka kalabanciya en fait tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux fɛn bɛ passer réseaux kan u b'a bɛɛ kalama ils voient tout n'u bɛ t'u sigi u ka petit dossier la u ka wulu dossier la ouais a kuma bɛ ka duru réseau sanfɛ k'a bɛ tantɔ arasa bɛ tantɔ yɔrɔ la yɛlɛko ma ko ɲɛ ko non k'a t'ale ni carnivore mɔgɔ cɛ sa c'est à dire minnu bɛ wululu dingɛw kɔnɔ fonsen dingɛ c'est à dire a ne mo wululu ji bɛ boli dingɛ minnu kɔnɔ dɛ ko mɔgɔ minnu b'o kɔnɔ a t'ale n'olu cɛ quoi k'a bɛ ale ni Diko de cɛ anw de ye ka wululu kɔnɔ wululu ji kɔnɔ mɔgɔw ye an sɔnna problème t'a la an bɛ yan wa anw de b'i labɔ i fasuguya ye min ye cɛ ne ye nin kuma fɔ dɛ arasa c'est à dire e bɛ taa yanni i ka taga kaso la i ye erreur dɔ kɛ i m'a faamuya i nana i ma se k'a corriger i ka mɔgɔw ma se k'a corriger o ye jumɛn ko aw kana kulonkɛ anw na aw kana anw minimiser dɛ anw ka clan fadenya ti yan badenya ti yan hasiriya ti yan juguya ti yan wa anw tɛ tɔgɔ nɔfɛ dɛ anw ta tɛ yɛrɛ yɛrɛ anw ko de Mali dɔrɔn a banna mɔgɔ bɛ na k'i b'a c'est à dire k'i bɛ mɔgɔw manipuler k'i bɛ vérité tiɲɛ ta k'a manipuler k'a don i sagonada fɛ anw de b'a ta ka walanga k'a di diɲɛ ma anw ka clan ne b'o la Bala yɛrɛ b'o la Dani b'o la Jɛnɛ b'o la wa Gani b'o la wa comment on appelle Wakati 24 olu fana b'o la dɛ Allah kibaru soldat b'o la c'est-à-dire soldat a bɛɛ
Kafra Aras Adamska. On minde. On te fadela, on te jugala, on te hasidala. Mais galontique. Ka fantan wa liti fere. Ka ta wari mine ka balo fantan jolila. A te passe on yana no. Abena mufo on yana. Yoro. Cɛ bɔra ka kuma fɔ ngo ko be dɛ ɔ seder mɔgɔw aw minnu bɛ dabaya la aw minnu bɛ kulekule la a tɛ bɔ sa ka défier a ye bɔ dɛ a ye bɔ a ka Amza fana banini a ye bɔ a ka Amza Buruja aw ka contester aw ka fɔ k'a bɛ ka kuma fɔ ko nkalon don ɔ ni aw ka guide aw ka faux prophète n'o ye aw ka Arastani commerçant n'a dalen don a yɛrɛ la n'a y'a sɔrɔ ko a ye halala ye dɛ ni hɔrɔn don k'a ka bɔ a ka taga plainte kɛ nin fɛnɛ kama. Abena mufo ubena mune fo onyana kono yelkoy ante bejabi ante bejabi tu sais au lieu petit pion au lieu demsonu ce sont des rats de carnivore ante lu jabi abi on digo de che sauf que aba don fo ka taka dugukolo meleke digo te na boka le jabi o munu me ka boka ka kuma fo min ire mana min ne tien bolonde la présomption d'innocence min ne tien bolonde ou bien ce qui est présumé ce qui est dit, je ne sais pas publiquement, est présumé vrai. Oh, jusqu'à preuve du contraire, ni ma boka démenti, ça veut dire que c'est vrai. Oh, il y a plein de gens qui ont sauf un Maléon, ni kuma fo awnyana. Ne ma fo awya. Ni kuma benga ni betwe. Arasta wari mine bubula, arasta mesara tous les mois. Tous les mois, il était payé 10 millions. Ah oh. Eche. Ko chaque mercredi, non seulement tous les mois, il était payé 10 millions de francs CFA. En même temps, chaque mercredi, à comme ta primature là où abaga moko blakataka, ou ta mercredi à petit dossier, à kanga ko minke, ou ta waremine. Voilà pourquoi absaka on m'a famille bidé. Depuis boubou nana ka premier ministre. Arasta a wakatini anana Covid nana kana damne. Ay Covid ay ta arasta ka pajika. Ka damne mai 2019 ou bien mai 2020 ouais mai 2019 non en 2020 kadam le mois de mars là en fait le 29 février kadam lola faut qu'on a bla wakati jumena aka émission be a be ku coronavirus malo ja ko ere borara jumen eche arasa ka ko bana ko e mago sara koy ha Arasta ka faso ko kela bana de aka maliko kela bana bi aka maliko kela bana shini mogo be arasta ko aw seder mogo aw fenfe ba wi yere arasta la aw be son sista ka fo aw ka gidi ate malika made wate fantan kamade avec ka wari en fait afena be ballon ni la aw ba ye moru sigile mu ka sokono ou be somo sigile me olu fere ka bara de mogo bu yoro la ou be bara kuye ka wari mne ka du olu be balo la to na de warasa fere be ka balo litu la tanton avec ka balo fantan jole la tanton awo obanaw ni yara tabni si aw nyana ka ba fo aw nyana akuma ni yara be rojme en fait j'ai même ni ali aka yoro do enregistrer mais à vrai dire wallahi billahi hali a joli ayitala arasaka ayala jere ayaka mission flé ne ma fo ne ma ende abo farane abe faradi ko la de imay ne tagara ali arasaka vidéo aka émission depuis 2019 2020 ko taka do tege mais c'est pas la peine. En fait, il mérite même pas. Parce que ni ma moudon, il s'est choqué quoi. Mais reste à une émission. À une émission plutôt. Ne d'abali banadi. Peu. Voilà ne nana kanaka famia. Jaja. Arasaka bubu ko kele. Ou a digo ko kele. Adam nana dom na obado. Areba confirmer. Na bora odona ayi le sanfɛ aka taga filɛ aw ta yɔrɔ sida kɔrɔ sabu ka video ka digo ko ka digo buruja ate depuis domina yɔrɔ abo de kuma fɔ en fait aw yɛrɛ ka aw sigi aw ka jateminɛ sa Diko ani bubu de bila la ɲɔgɔn na Diko ani Ibeka de bila la ɲɔgɔn na mais ça n'est qu'un nafiya tɛ ou bien ni e ta tɛ ko wɛrɛ ni i ta tɛ ko wɛrɛ dɛ e bila kun ay pardon e bila kun Diko la et blakun diko la aw ma koy tout simplement abna famia ka fo vraiment arasta côté ama moloya ama miri ama tashi ama same abni sigi eche ke horonya bana koy e arasta e la bana tan arasbach e la bana ni tola ta e ma moloya
kuna sinde ibn si awnyana watimna M5 kala damnana dani ya guarasta de la ka blenka di arastama nta blamba blanta blanga ta smale mitika konodi ka blenka di arastama beyafo ko arastama ka barake bubuye ko bubu kala no ka sa ko bubu wardama na bobo ka kuma ka on jabi kalemana yi gushi ki sadina le bora mercredi ki gushi ite sunoko kwa ale be bode ki ka pigiri bien turula ika njinga kono ti lafia ika so kono ti lafia ini deuntela ika baraka rola ika dumuni rola ite lafia kwa parce que ale be boga bien turula dans le bitaka kono o gwana o bien mana turu ana antara be minfo antara be minke kamana sigi bubu de yasa abaka baraka bubu de wardama ko kasro ko o beye fouye ko shite tien ko o be anga kalo kandi ouais parce que allez bien de on taro on me bouni belle antara me minfo quoi ko argument fo te ambulo amna sigide ale mi fo kanta fo ko galonde ko amba fo ko bubu de yasa ou be kabka baraka bubu de ou be kan bubu te kam nyombulo ko parce que kuma te onda ko kasro te tien eni fo on yana no M5 kala wati e mamiri e matashi e ba ke khoronye e be si a blaka dai tege dumna M5 kele na agwala ka gwa dani yi kusi ki frappe anye billahi ayi trapu wuli cheko che akamana gombato billahi ayi kunturu seder media de o sijo kono ayi bugu ma ina fo ki kunturu jila kwa kataka kumbo fo ouverture media plateau kwa atra mu fo onyana no ko autemin kalama bi muno de fo onyana ango ko ejumai ko ambe ka fo ko alebe ka baraka bubuye kale ka bubu deme ube ko abeka ebeka deme ko be ko bubu ya sanka amuko kuma mi fo ale bora ko mi demantika korode ka fo ko kanti ko kanfo ete onda ko sadi desa kan ko de ka on blaka fo ko ale ko bubu de alesa abana mu fo on ouverture media plateau ko on temi kalama ko digo de chibla alema ko ka le wole ko na ko ka bubu deme arasa ka kuma fle ko digo de ko kala ka bubu deme kwa aman fo nyana anten kalama de wasuru anya blanka datke aya demanti agona ka gon atra avuye no ambolo kalama akere ko fo o dore de nere arasta bla pew neko aha jaja awmbe ka bubu kele coronavirus ko le no neni daneni jene awmbe video ke ne ba teke ku kolo nyona ku fra nyonga am ka bubu goshinai ja ale ka barake bubu bolo ko so diza ko diko ko kala kana bubu deme awni ale bisa ka ben chukodi anya bleka datake ka to joala odo ne jala ki gmenta ka sagere neko awmbe ka bubu kele awmbe ka njigida eka actificie révolutionnaire be jamana ko dem kama jaja bakata baraka gouvernement bolo ça ma fefu awni mo mi kele lo ke tabe sara par mois am go tigi gushi ko benya chukodi. Voilà pourquoi ebe boke ka jenan dani la blake ebe bo kolu buruja kolu waiba jagwere parce que warna bubula no lo ka bubu gushi ne ma boka ira bubula kinu tebi ka warbe teke. Voilà pourquoi ibore bla dani jenana yolu sari yolu la imile ka ke fembe kwa mimiri kuna sini kana si anyo o reproche mi kala ko pourquoi ama femfo onyana abni siga ga petit dossier là ko we ko digo de ko kale kana ko ka franyogonka ko ka bubu deme ko ibeka kuma fika ko chena kulubale wa je ne sais pas quoi ko digo ko chogoroba ko jamana kadore ko me ko ay pardon ko lui il est pas dynamique ko ka bubuta ko bubu deme saniye ko ni me bubuta ki ben deme wa kale ya kali ka be bubu deme kale fara digo ko ka bubu deme ko me ka chete ceder kono amusote ka chete amusute kale ya fo mugo minira arasa ete horonye ete miri ete molo billahi agware ka da eteke arasa ko oma billahi me aben ala te metaka viro nyini nte barala me confinement na chi ta sali tambe ko ampakai har ne me shuna kala metaka viro nyini ka boka di oma ay kuma min fo ka plateau ka kuna sinugo che et donna ça anefi kemimbi kem de munumbi la karinde billahi o onde ya onte malade aw me français mais aw manto ki la kari ambi mo sa ki kay ko fla ki boki di mali dewma galon tigala horon kolom ayi kanto
aka kuna sinungo émission na ko ale ma ko chete cedar ko ale mo mi wala ka kuma fo nyina ankele ka blenga data kem sen kala wakati ay ka to ko ka ko kere kalima be wule kam kale mo ale mo damado wule cedar ko nana sadi ale mo wala nyini ngare mo wala nyini ngako pour ka beta akuma fafo mo nyino parce que ta kalama ale mo damado wule ka kuma fo lu nyina ale no ka sigi ka kuma ko beka ete khoronye billahi ete khoronye o men cité aw ka famia dron arasta ka digo ko kele bi c'est normal ne ya famia 600 c'est normal mais horon était diko de e wuli karsa na franka anga karsa deme imai diko de yi wuli ko na franga anga chedeme har na yasro eye an feresa har na yasro I banaka dignité la ka ban I ka conviction la ka ban I reka idéologie la ka ban I ka fempe la kataka fara imam ka ima fe fo mo china ah o diko kele aka kumana diko e 2 millions mine diko e 8 millions mine 4 sana ka dama diko tara fendo négocier bobolo 300 milliards 200 milliards arasta neti soso a bekera be chien o be chien ça o bekake eche ete horon billahi ete horon o bide ebibo ebo kuma fo onyena pourquoi bide ebno kuma fo onyena arasta pourquoi bide ebno kuma fo onyena o bete domina eboro kalama ne diko tara katara o négocier ni Léo me 2 millions ni dugoma odo pourquoi ema boko fo on malede wonyana odo pourquoi emi ba ka continuer ka fara digo ka tout simplement parce que etare kumbala parce que ekumita sur là si Diko recevait 2 millions de la part de Léo toi tu recevais 2 millions de la part de Léo emaya ne Diko kume 2 millions mine Léo bro et arasa ekume 10 millions mine plus mime dima tous les mercredis voilà pourquoi malgré o warbe di Dikoma unana kana eche au mai unana kana jamanan wari min bora ko kataka do blendo la kana di sarasuma uye o warbe fusuku uya warbe fusuku ka du Diko ko de tika le tigre nyina malgré amaka wardema men tesiki ka jamana to aburo ntesiki ka fla abaka yurugu minke Diko bora ko kuma min fo arasani Diko ko kala damna domina de ani sali domina Diko bora ka bubu nous attaquer publiquement le même jour arasani Diko ko kala damna do arasa commencer ka Diko kala do mena fo yana sa Diko kele ka bo aka meeting kero la ka blende en karto ko kuma fo ko blende munu sara kale ya denga yininga ka be ko tien kalama pourquoi atebo ka ni kuma fo malide nyina kale te ki maku aka donc Diko yo o kuma mi fois publiquement o de ma ja bubuye o de ma ja lewoye mais o ya soro à vrai dire arasa ka kuma na ale arasta wo ani Diko wo ani bubu ani lewo ou betega be nyogombulo wa lewo kuma wardi Diko ma mais wo lewo kuma wardi ale fenema awmaya Diko carrière ka bo ka ni mauvaise tari ni mauvaise gestion Diko carrière ka bo ka dénoncer kati jana arasta il a pas eu kilo hani non amari diga kono quoi il pouvait pas parce que allez wari fusani fantan kwa kele ay wari fusani jamana tagagne ay wari fusani anga srasu armeli oro de la asona ka Diko jafa o mi ya wole kana karsa na franga anga bubu debe o ne bubu desera ne bubu ka keni kiara Diko yi joro la ay pardon Diko ya joro la ale arasa ko Léo be 10 millions de alema tous les mois quand le seka je 10 millions ko ka fara Diko ka o de la waye Diko kele ka boko o dénoncer Diko yo kuma mi fo nous y convocation ci Diko maka Diko wele procureur wantara jume fatra bijila wakli bala fo jamana ko ndum bora ka tugu joko Diko to kasola o min kera ne Diko ye blende ko affaire ko dénoncer le min kere o de ma jabubuye o ma jallewoye et depuis pardon et depuis arasa Diko bla a continuer ni Léo nuit o de kama Diko ka o interpellation na arasta bora ka Diko burja ka Diko la goshi
ko Diko te sariya sanfɛ Diko kan ka wele parce que Diko ye kuma min fɔ ni m'a faamuya i b'a fɔ ko Diko y'a kɛ tan to jadisiw de kama a ye Blindé ko kuma min fɔ jaja nin kun ye Diko kɛlɛtɔ de ye parce que Blindé carton ko kuma min fɔra n'o tɛ taa Bubu ka faveur la n'o tɛ taa Léo ka faveur la aw ma ye nin don wallahi billahi jɛnɛ sogodogo a bɛ balo la n bɛ balo la ne ko jɛnɛ ma a dugujɛ n ko cɛ n ko ne ma Gidi ka sɔrɔ émission faamuya dɛ n ko parce que n'i ye Gidi ka kuma jateminɛ a kun bɛ ka Diko de la gosi k'a di Bubu ma nka ma Bubu yɛrɛ fɔ dɛ mais n ka kun bɛ ka Diko la gosi k'a di gouvernement ma n ko pourtant ani Diko bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ale yɛrɛ ko k'an ka tugu Diko kɔ ale yɛrɛ bɛ bɔ k'a fɔ a ka émission na ko Diko kɛlen ka bɛɛ invité an ka taga misiri la ou bien an ka taga palais de la culture la an ka taga Diko ka wele ka na mais soudainement ou bien bizarrement ale appel lancé don min na ale appel lancé dɔrɔn même pas au semaine prochaine dɔrɔn paf a bɔra ka n'i sigi ka Diko la gosi jɛnɛ ko ne ma ko Jason n bɛ min f'i ɲɛna ko nin ye Arasta bilatɔla ye Diko de la nin y'a ka to ka Diko kɛlɛ ne ko jɛnɛ ma ko tɛ se ka kɛ a ko Jason e m'a ye wa ni Arasta commencé k'a fɔ mɔgɔ ma mɔkɛ don walayi n ka kɔɲɔmuso cɛ a muso ye mamuso ye n ka kɔɲɔmuso cɛ don ni Arasta y'o kuma fɔli daminɛ mɔgɔ ma dɔrɔn a bɛ k'o tigi gosi billahi jɛnɛ nin fɔ ne tantɔ nin don ne nana faamuya de ko bɛɛ c'est à dire comme a bɛ ka na sisan Diko y'a kɛ tan ne nana faamuya sisan de ka n sigi ka réfléchir ka kow jateminɛ fo ka taga ye a sigi o sigi a kuma o kuma Blindé en carton a kuma o kuma Léo parce que kɛlɛ in bɛɛ daminɛna o la le fait que Diko y'o kuma min fɔ dɛ Léo tɛ Diko ka téléphone ta o Diko ni Bubu bila ɲɔgɔn na a bɛɛ jubaju ye ko parce que ko Diko y'a fɔ place publique sanfɛ ko Blindé en carton ko o ko ɲagaminen don ko Bubu ka bɔ ka tiɲɛ fɔ Diko y'o min fɔ de kɛlɛ bɛɛ de daminɛ yɔrɔ filɛ mais est-ce que Diko y'o min fɔ aw ni Ala cɛ Arasta tɔgɔ b'o la est-ce que Arasta tɔgɔ b'o la wa Arasta tɔgɔ t'o la Diko kumana Bubu de kan mais depuis o don Arasta de filɛ ka o kɛlɛ daminɛ fo kana kɛ n t'a fɛ ka extrait yɛrɛ je sais pas parce que a bɛna temps ta quoi n t'a fɛ ajɔ mais don dɔrɔn a lamɛn dɛ a bɛna min fɔ Diko ma o don parce que a don bɛɛ b'a dɔn k'an ni Diko kuma ɲɔgɔn fɛ mais mɔgɔw m'a farati mɔgɔw m'a jateminɛ kosɛbɛ mais a y'a kumakan lamɛn Diko ma o don dɛ Diko ka o convocation a y'a kumakan lamɛn. Cɛbilen Dramé k'u ye Cɛbilen ka parti secrétaire général ɲininka PPR di Jigiba n fa o PPR ko tiɲɛ la k'ale Cɛbilen taara Cɛbilen kelen kun tɛ dɛ k'ale ni Cɛbilen de kun. Journaliste ko si Cɛbilen Dramé s'est rendu effectivement chez lui-même Diko le mardi 3 mars. Il n'a pas présenté d'excuses au nom du gouvernement parce qu'il n'était pas en mission de celui-ci. Kuni Diko Tara et Cɛbilen Tara Diko Ba. Kama yafa ke gouvernement tɔgɔ la dɛ ko ka da kan k'a kun tɛ gouvernement ka ci la. A m'a fɔ ko Cɛbilen ma yafa deli dɛ. Ko n'a yafa deli a y'a deli a yɛrɛ tɔgɔ la. Gouvernement ma ci. Djigiba dit PPR qui dit avoir accompagné le ministre Dramé. Aradi ni ye kome komi i bolo a bɛ se ka bisigi ka laban kojugu la walima a bɛ se ka faamu ka taa koɲuman fan fɛ i b'a tigi wele ka na a ka hakilina lajɛya o de ye enquête préliminaire an y'a bɛɛ ɲɛfɔ yan o don Diko bolo ale ko marifa ka ta bere ka ta bese ka ta Yagagali ni kufa de kama dɔw ko a ko k'a ta minnu ye corruption kɛ o kɛ de kama n y'a fɔ aw ye Diko ka kuma kɔnɔ ni mɔgɔ min y'a faamu ko ka bere ta gouvernement kama i ma fili Diko ka kuma k'o fana yira i la a fɔcogo la n'a ko fana ko k'a ta Yagi kama i ma fili a ka kuma k'o fana kɔnɔ ka da kan ko n ye maa minnu kumakan bɛ ci bila maa minnu ma n'u m'an jaabi yanni juma cɛ alors bɛɛ ka bɔ juma n'u bɛ se ka bere ta i ka ta ci bilara maa jɔnw ma gouvernement ma a ka fɛɛrɛ sɔrɔ kalanko la ci bilara gouvernement kelen ma a ka fɛɛrɛ sɔrɔ a ka Blindé mobiliw mɔgɔ minnu taara Blindé kolo san k'o tigi ɲini ci bilara Yagagali fana ma donc o maa saba bɛɛ ci bilara ninnu fila bɛɛ ma gouvernement ni Yagagali Diko fana a ko n'an bɔra an b'a fɔ a ba la corruption an b'a fɔ a ba la soumission ni ko corruption o tɛ Kufa ye dɛ Kufa ma kɛ ministre ye ni ko corruption o tɛ nin ye ni ko fana a ko bɛɛ bɛ ban juma don ni maa min y'a faamu ko juma don a ko bɛɛ bɛ ban o don a tigi fana ma fili ni procureur ko kuma caman bɛ se ka wolo a kɔnɔ bɔra maa min na an k'a tigi yɛrɛ wele ka na a ka fɔ an ye a hakilina ye mun de ye kuma in bɛ mun kan ni procureur m'o de kɛ
anganga procureur jalaki ko ni procureur ici ala kan kisi na tun kɛra ko diko ka ŋaniya de ko ka marifa ta jamana kama ka pc ta marifa kama 10 ans don min na ni pc tara ko procureur min kan ka kunbɛli kɛ a m'a ka baara kɛ a cilen na a bɛ sɔrɔ ka boli. Le procureur c'est prévenir tout trouble à l'ordre public. Fɛn fɛn bɛ se ka dankari jamana la k'o kunbɛn n'a nana k'a kɛlɛ kuma min fɔra a bɛ se ka faamu yɔrɔ caman na n'i y'o mɛn i b'a tigi wele ka na hakili ka jɛya bɛɛ ma maa kana taa baara. Mais n'a m'o baara kɛ n'a taara wolo tiɲɛni na sini an bɛ mun fɔ ko nin fɔra bɛɛ sigilen ɲɛna ko mɔgɔ si ma wuli k'a lajɔ o tɛ fɔ yan o don an bɛ jigin jɔn na procureur juge donc n'an ko an bɛ kiiri jɛlen fɛ kiiri taabolo de ye nin ye sariya de b'an bɛɛ sanfɛ parce que an bɛɛ de jara ni o ye ɔ n'o b'u kɔnɔ o ni cɛbilen taara yen pepere ko cɛbilen kun t'a kalama nka an bɛ question poser cɛbilen taara sɔgɔma 8 heures 8 heures tɛ baara kɛ heure ye wa. Donc, kɛcogo bɛ yen justice fana y'a dama fanga de ye mun ni gouvernement ka fanga tɛ kelen ye cɛbilenw ye mun de mettre la forme si on veut être responsable cɛbilen devait saisir n'a y'a mɛn ko ko bɛ yen ni cɛbilen ka taa Diko bara a bɛ taa Buye a ye mankan caman ba a taara Buye bara ni Buye ka di ani Diko ka di gɛlɛya mana wuli ni ne tun bɛ IBK jɛ a bɛ se ka mankan ba donc élection na bɛɛ bɛ tugu cɛbilen kɔ quand on est à la quête de la popularité personnelle l'institution, la loi, la république et le communiqué de Sam Simba comme Simi Namaoui bi jamana be Tchini avec Tchini et comme Roba et donc comme Masson a vidéo téléchargé Masson ça dit Masson ça parce que c'est pas la peine quoi mais pour vous dire que depuis Nindo Arasta Blala Diko là. Depuis Nindo, Arasta Yaga kan choisi. Oh, Ahmed Daga Manabi. Aouyaye, Arasta Yaga kuma be. C'est-à-dire, aka émission la qui est be. Abed Diko. Kuma te flaire. Billahi. Yora aouye be cheka vidéo la mere. Kaujimi Junior, aye kuma mi fo. Aba kalamare. Ne sona tigi Kaujimi wo. Diko wo, Arasare wo, Leo wo, Bubu wo, ani moko wore, ou be kumuka Bubu deme. Wa Bubu kumu war du bema. Mais komi, Diko re bana ka ware mna ka kisiki ka chene ka tola. Ne Diko wula ka dankare ke nunga fangana. Arasa de ko teke. Arasa retere. Ori ma bebu ma, en vrai dire ni Arasa ka combat jetemne bi. Arasa, c'est comme si Bubu deme ka Diko kere. C'est Bubu qui est là en train de combattre Diko, mais avec les griffes de Arasbati. Arasabka, c'est-à-dire avec Boubouga kele de ke Dikoula. Eche, aouni alache révolutionnaire. Révolutionnaire. Moubi e woule, ku ekana na karsana franga nga karsate me. Oka kleka a jorola, c'est-à-dire jamana marako jou ko dénoncer. Ni ema farao kan, ema boko, e blaku, e frakun Diko, Léo kan, ou be Boubou ka Diko kele. Kuma be, anya famere. Boubou lega kuma do, wulu be kule, suku bejo. Wa wulu be kule, suku bejo. Amena ka foya ka Arasta to kasola. Ko nyang wo, ou be ouverture media mogo, ou be shola nou, kuka na bona. A vrai dire, nous bela jelena chemi kume wara soro katama beka o Arasta di. Wa mogo fro minka na bona de o Arasta di. Parce que Arasta bato, ale tena ministre wara so mali kono blé. Mena na fro mugu, na fro marfata ka nyeshi ale la kateme bubuka. Aka na bona, ore makun afe. C'est Boubou kume wa alsan bubuka warda made. Mais akume mi soro ka bubu tue. Akume mi soro ka bubu tue. Ateko soro sita ore beki bola. Abadon, tant que ane Boubou bolo mnyo bolo, ane bi jada folo la di. Oh, comme Boubou fene madje, Diko e Boubou takali minke kaibeka taka, ore egribe Boubou la. Boubou ba fe diagoya, Boubou ba do kale seki mani tiengolo ka Diko tueno. Donc, yene ka élection c'est, fanga Diko kele ka terase ka bourge ka lebu, ka mangtu tienbe, ka fo, ka kuma munu fo, abeka fosi joko kuma munu fo, oye kuma de munu me boada, mais au fond ote. On va faire courir ira malidouna, kodo malidon kuna, tout simplement parce que Boubou bekala. Oh, à travers qui? À travers Arasbati. Arasbati beka Boubou ka kalaleke. Et temiri et mamalo. Et alache, eche. Oh.
I daka di Diko tala. Anti soso de. Anti soso. Mais Diko wari mine o tekwe. Mais Diko mira an mali deuna kene kane an bodi juger wa an nyabodi la. Wa Diko nyugona ka dogo mali ko wa nyugona erete. Chemi me wari mine fanga bolo ka kla ka wulu ko fanga kelen kele. Diko a été la première personne à faire ça au Mali. Et de ce rôle-là. La preuve en est, jusqu'à présent, il y a beaucoup de gens qui sont là. Eche akara kuma shule kwe. Ko ni eche. Arasta. Igo ki dakabu. Ko i dakabu. I dalandu yerla. I jamanandu te arrogant. C'est-à-dire quoi? I mo temo wala quoi. Ni eche. Ni horon. Ko i ka boy ka plenty ke ka ujum junior kama. Ni eche. Ni horon. Ko bo. I ka foko o kuma foko tiente. E ba do tiendo ay kuma kelen fo kuma ngona tiendo de ako ko mo chama de impliquer me koina, c'est-à-dire arasa be ka kuma aba siki ka fo dabara la mais te bona prévu pourquoi parce que ni dossier mbora Diko kelen taw ale arasa re ba kono ale kuma min soro o bala mo goro bala oh yal ko iga le sogobu kulo kele 1000 lèvres na fo le ka fana 5 millions on ala na krati parce que tche kuma fo tukumna ni mgo ma famia au maya ore kama ne ko ngo sidar mgo la ka hinu la kwa oluko ko arastai kuronedi arastai alade wa arastai prophétide oluko ko ni arastai kuma mi mbwa da ka bla romide katitbe o kan kwa ko ni tienre ko te wuli pew oluka c'est oluka imagination o ka miria be de fili kurone ko ni o ka réflexion de ko ni arastai kuma mi mbwa da ka bla romina katitbe o kan. Et pourtant, Bebadon, Arasta est aigri, il est haineux. Abaf Kaba justifié à émission qu'on a sinugo. Lui il est pas haineux, il est pas de mauvaise foi, il est pas aigri, mais abaka kuma fo au be contraire bala, c'est-à-dire abaka kuma fo au bebala. Abeka kuma fo au bebala. Uba fo koni Arasta y kuma fo ka, c'est-à-dire ko odi bene faka kuju, odi bene faka kwa. Koni bati da waka mimboa datro wo chine wa oteuri. Abora kana aye ibusita fo obora ka démenti abole ka sola ka première émission na aye ibusi diffamé ya no obora ko démenti benyana ça veut dire que aye okuma mi mboada o galoyi okoro arasa be kuma munu fo tiente aye nu sarta fo o fena bora ka ta démenti aka émission flona na odona aye sigi ko anga assemblée ko 3 milliards de jurubu ulla 3 milliards ko milliards sabar jurubu ulla ore be sente mo godo bora ko démenté ko 100 millions aw ni alate même pas 1 milliard 183 millions de ore jurubu assemblée là ça veut dire que ayo mi fene fois dala o fene be galoy ayo mi fo o fene galoy aw kala je okoro arasa be bo ki sigiti ka kumata ka damogo lati ka kumata ka fo mugoma a dabarani nate oh koma ka mugo bro na kuma min boa dabara do o de tiepe ubu bama oka akuma be kra galoy abe oh sisa warko kuma min be neta fo galon le koma akali aye abaka boki isiki ka digo tafo doratere parce que a dabolo akama kwa bara dido c'est en fait c'est l'objectif mais boka siki me kasamba mangutu tien ne ya fo awnyina ngo dabara de be mo sankorota wa dabara de be mo jigi wa dabara de be hadama den soye wa dabara o dabara kala de be hadama don tekela wa dabara de be mo ba mo ne ma fo awnyina ngo système mindo arasta badon voilà pourquoi ne ko awma ne fene dabara dali dabara jenal dabara balayra dabara gandi dabara katifen ka dabara awnde be arasta fene ka jemo tege ala ka mali den tekela ko ba aye nan dabara bolte ninte foite ibe galomi tika amena ta amba wuraga I jugo imiyere sali ibe ki dugo femi kofere ane ba taka wuraga ka de jemo ma ka malion tika ila comme ça ibe bo ki sigi tan ibe kuma mo sita kala tuga kuma na parce que kalabanchiti zone fanade escroc de billahi escroc notoire ni ala la malhonnêteté intellectuelle qui veut dire ka tieta ka manipuler ka banga yelma ka bayira kelema charasta anya yira nindima ka banka réfléchir nan kungule
anga analyse amba black refe al ni ye kuma do fa al ni ye koroke ni amere nga jeti boaka o tita fangale fe mais ama foka nga gidi yam kla kan yere tabla ke tata pourquoi parce que antum dalen du la an sonondo ye mais foko na ke anga boa kalama jaja ete foye kalabanti ko billahi ete foye kalabanti ko ete foye portition ka fait prostituer ko ibele siki ka digo tamifo ko chaque mois tu te payes à 10 millions 10 millions de me tous les mois Soumaïla ye alam na ka sidere mo fere Soumaïla ma Musa Mara kangara ye ka dese ye sidere mo fere Musa Mara ko te kale kangara da ye ki kana tuku ki kana Soumaïla ta ko e ka idéologie be tukumuna ako koma be tukumuna kuma munun be bo eda ani Soumaïla ta bolo ko kelon ta la ka hina Soumaïla la ko kelon te mais comme o masonga do afona a wati 2 milliards de kundino Soumaïla ba ko campagne kenai o 2 milliards fi kungita bola ami kala man ko 300 millions ou 100 millions ko diri mola e rega bara beke wala bi soro de biti refere voilà pourquoi imana mi la goshi bi ko burja ibla ka sigi ko o tanu ko je passe malle on de ba fo aw yana de ala ka shida ambala jelema ni arasta kele kala ka boga ni sigi ka diko tanu mali benyana yano ni arasta bi sigi ka diko tanu mali benyana yano makenzi horonya bemi Mackenzie horonya bemi e ka fo anyana bani arasta e ka fo anyana ko don jume digo braka sigi ko ke tofo digo e mun kelegi ela I kanto ka kumana I mana bo kuma I sari aw maya ngo dabaraka kuma drolu abeni sigi c'est comme si ne kana sigi comme OK nete aw bolo nete arasta OK d'accord nete arasta mais ne quoi ne kana sigi kasika fo he nasra wana nasra sako aye sympathisant mogo malo ayake tanto sympathisant ayake tan mogo mundalo nona oli fina bafu non ko ko jeso ne rada afoko tiano kasoro papa galon kuma matamaka kasoro nyama ye mbeka nyini ka mantu tie ka nyini ka lasra la goshi ka nasra kugwa mogo ye abana kuma befli kroni arasta me warim ne lewbulo aw be kuma konna neno waka kuma be galon tike sadi ko ngoni ko bi tafe ni ko bi tafi ba sadi iba fusani yere kwa abora ka fo onyana temene na no ko yutara digo fe ko digo dale ya fo alenjana ko kale ka lewu ko lewu te ka telephone ta kale ka ko minkera ale kakla ki kanto kale ko ala sura ko na wole ka fle ko na sura mimi no ko ale re ma fore mais ale ni mintra digo fe ko kabena lewu ka kuma fe mais kunungu akla ki siga kuna sina akla ki siga ga mishona ko digo ko kolu ka lewo wole ka lewo yinga eche ha harama de kelen nenkun saba malaka yumana anami bo malla fuma kan billahi na be taka maga abi yele muto ka abi yele ndega so ka abi yele she sanfe abi yele falika abi sadi abi kamambo ko abi ka avion fo baka e dadi afo ko digo yafo awnyina ka be ka lewo wole ko lewo te ka telephone ta eni mo ko mitara ko tiki ko kabna lewo wole ka lewo yinga mimeno ikla ka sigi ko digo ya fo awnyina ko aw ka lewole ka lewo yinga parce que comme yele ko yo fo aga interview la dona yele ko yo ona dawole ko le o isigi ko digo de ya fo ko aw ka ke mediateur aw ni fe lewoche ka surin be garo ulu sigi ka galotike kada mogolati ka galotike to kada mogola kuma banane arasta bebi bubu ga kelalla arasta bebi Léo ka kelalla parce que olu be warde dama abe warde mnek abe balo de la maliko kelete bi maliko kelete jini oh aw munun ba ko ay to no fede mais ame do ke to ka balogo nywana ala ka hinawla Allah ka hinalo mais ne da kon tigara ala sala pew na fa foita la ble billahi arasta ko bana kwa ibi boki sigi ka bo fara fefe ja befu mais na fa foita ela et restera qu'à faux et Allah en tant qu'activiste, en tant que révolutionnaire, et à la côte Thomas Sankara, et que Nelson Mandela, et Yantik Allah, et ni Allah qui boyka faux onyana, boyka na dossier créé, que Thomas Sankara tara wari ne politicien na ka barakuye ka jabana faka, boyka na yi, na faux onye, que Nelson Mandela sona, ko aka jabana marabaka a politicien do, ka tara wari ne olubulo ka barakuye. Ube ka do burja ka duma ube ka do mangutu tinye ka duma ate eche rojme Thomas Sankara burukna be ayafa billahi antado ayafa ko ayafa
Aunde wulananga mulo balia yanga mali kono ka nyeshi au kwa cheba Thomas Sankara ma. Sud-Africain au freka yafa. Hali bil sari Nelson Mandela di Thomas Sankara ntemna kare min kono de. Ou quoi samara tele. Ou temna kare min kono ali arasta tsaka do okara kono katakama. Il peut même pas rentrer dans ces rues là. Encore moins, ou sinon à plus forte raison, pour que Thomas Sankara. Hein? Non, putain de merde. Jaja nine kumbe. Eh! Oh, obeseka, Noko, ebeseka fra M5 quand tu dis ça, quand M5 de mega keleke. Tu peux pas! Le M5 se battait contre Boubou. Le M5 se battait contre Ibeka. Eh! Ebeka Boubou deme. Ibeka deme. Leobeka wardi ema. Akoroboke. Nous ma boula douila. Oche ebe se ka Boubou ka wari mine ebe se ka Leo ka wari mine ka bo kebe fara Diko ka ou be ka fara M5 moko ka kebe olu kere mais kuma mabanwa ni mbalma wese ka kuma mabanwa mune be ni ko faible kuma bana voilà pourquoi on ma se ka famia tokoshi de la tokoshi la fieu eche ayake Allah kama amunu me arasta ko ayake Allah kama kira kama au ka si au ile tui au de ka kuma tui au ye parcours jatimine ayaw sigi aw ka karasta ka aka lutti a folo lama ani Boubou nale Boubou nana duna beya do korasta dafalena domina abe Boubou ka présentation ka radio la Boubou c'est-à-dire les jours où Boubou Cissé a été nommé premier ministre odo akere Boubou ka jiribadi ayoka CV uta ko ka fone reko no Ngiba sura abaka Boubou majam abaka nike Boubou la pour que jene bla ka kasula billahi a donné ne kuma fo parce que nous on te arrasta quoi achi ku sigle teneni ne ko fait Boubou ye parce que Boubou ka maranyana aka ministre là quand il était ministre des finances ay warla barakanya ka warla krengere voilà pourquoi français ko ni générali ou ka sénateur ou ni takadama fuka assemblée ba kono ka Boubou féliciter donc ne Boubou ka premier ministre abanga war ko noya abe jamana basigi abaka tanto mana kan katakataka bu faraka jaja o yaso ben kala ka anga Boubou deme Boubou warda ma kuma bana pew aw ka fone nyana aw yaw sigi cedere mo aya sigi mali dew anga cedere mo re tuisa nga fo nga mo nyana ba ko nana ni yoro nga foli be sama bali Boubou la ka denchiene nga foli biye awo sako koro sako fene ouais sako français no nga foli ba fene voilà Madiga Sako Madina Sako Madiga Sako je crois Madiga Sako c'est Madiga Sako au président nga voilà nga foli bay ole nga mo nyina mawi au ka usiki au ka umiri Allah kama kila kama sadi horonya la ani dambe tigi yala ani mali denyuma yala au ene tuide au ka nega kuma jetemina de akana ne remina ko ene tuide au be se ka famia chukuti malik me chomna ibeka bulu jamana tira chumina ka jamana bafuye ka village kuturu jedi ka jamana kalanko bla à terre ka ibeka dese ka Boubou dese sari ka gele modèle ben nati jamana courante son kalante la kanate foi te hari alamata ji billah temale dombulu ka sarasu faga fembe ibeka ka fo ko avion coulier au sol blindé ko ayi sarasu be sa nord la ou be sakle gero la ou shoot se ka doni kana du usumogoma karim miti sigi aradula ko kuma fo ka klatu kana élection législative ko fanake ko sué benjena akataka cour ko nana mona sa ka jabu falsifié ku yelema ka dota u nyene mo mi ko ta ko bla assemblée kono ni bekra aw senga aw ni alache o be ko few un activiste un révolutionnaire obesi tudi ka klaki banamini jamana kono dewni o tigla mo kelele ci obesi ka opposant farouche tudi entre le peuple et ce régime là obesi obedo kunlo kono rejme c'est en temps normal quoi ni bi yere bulu ni tay yere ba kuye ite mo ka barala mo misa mo tigi sa e ka barake par ta conviction il ka barake pour ton peuple et alache alasa kumseka a opposé M5 là. Il pouvait pas. Voilà pourquoi on m'a famille. Voilà pourquoi on m'a famille. Janine Kumbe.
a ko bangena de e billahi e kɛra hɔrɔn kolon de ka bofu safu ajo nga Amadou Mariam nga dongli de bofu safu billahi ajo mo misiki kala am continue quoi bofu safu billahi ete foye bofu safu ko ajo Amadou et Mariam Amadou et Mariam bofu safu voilà. Et c'est qui oppose Chodi, gouvernement. Pourquoi? Voilà maintenant il y a Befamia. Hein? Ama femme ça ne. Bofu safu. Arasta fasa bofu safu billahi bofu safu kuma bana de ibi boy ibi ni sigi iba arasta ne ma dore fore an kuma chom na ko nyore figana ko e an mi tega mena swinna ki tega mena bora kono me ambe klaka sari anyi be fima na mafu ko jema do ka fima taka ka ira bela ko jema fle an to kewa Canada ko digo wari minade Canada digo betare kuma o kuma ija billahi abefo afo digo e jamana na flo bedun awte digo la bla parce que sunguru badi parce que était activiste wa était jamana ko kala te man ko kala était fou la tarika en alache mamolo ya kana fo awnyana ko diko di wole ku oko bubu teme ka klaka son oma mi kan mo si consulter ça veut dire que mo bi ko abelere mo bi ko abele abebaka mo ta shila ko ka bolo itre bubu fe ya wori mine ya fo jonye ki wori mine doro me di jonuma ni joli jerala ikila wari beme ka beda ha ya beda fenka chenwa galo mo be ko sedel kono ashi eche alibi awde ko gidi alibi awde ko arasa ayata ka kunu arasa te mo shi influence blé wa mo shi te strange blé aw mai folo la na kun bora ka chewo che ta toma o tigi kun ti shi ara nyuma o kume force kunu bura ka bisa sunoko olu me délibéré mais emaewa bi ni ko tutro paf wala so do bora ki jabi e mara fo kibe mo diffamé o bo ki jabi anto wakla kabna ibusi reta fo kabna boka ta do fo ibusi ko na tugu ay galon la o bora ka justifier o ya démenti aw ya kuma ga me oduna akara fo ina fo asara quoi on dirait kabra la ka dama de la ka adama de la ka ibusi la ama fara o ka parce que o bora ka galon wala amafo arasta iko ko énergie ka ouais dasra my V8 ouais dani nyona my V9 my V9 donc iko ko assemblée ko énergie ka 3 milliards jubola Amadou Albert Maïga o fana bora ka fo ki ye galon tike qui est frère qui nous a calabanchité, tu es de mauvaise foi, quoi qui était bit, qui était chini. Il dit la diade, mercredi nata, à qui fani bakama ça. Ika ke alakama, ika fasu de nyumanya kama, ika ki dameni bokolo kama, ika boni au fene prévu. Kafo Amadou Albert Baïga et moi m'voko galoué. Ko e arasa de taille chien. Buona ye mercredi, kanima qu'on fene kane. Parce que etaka ka kebini sikite ka kuma taka da mo la okoro ni mo mtseka boki yera justifier ni mo mtseka boka démentir ni mo mesra ka kuma okoro kuma mi fo o galo mto o tigi dala tento o noro le meto o tigi la eche itiyera eche la jila gasu ko be chugoli adore. C'est pas la peine, wallahi bilan ta fa vidéo jin alaji. Madeli ka sama dere me dian. Amenike. Hala
Voici ce qu'on tire à ce niveau. Les gens se posent la question, il est poser. Mamoud Diko. Eh Allah, eh Allah. Aïta Fondenge. Ibeka Tumena Diko Boubou Bla. Eh Allah. Kachenan Koulibalita. Chenan Koulibaly. Qui était ministre des Finances. Ministre des Finances, oui. A contraire, faut Ibeka Chenan Korolendo. N'a pas conseil ministre la baisse non. Ko jamana me rom na ni enta tese dimsini ta galabu be muna ko no te chena faso kada ya donia bana. Ko Ibeka ko ni bubu ta iba deme wa. Akomba deme. Akwandu ye fefe ke fo kaseya. Nde iben deme. Imanyi ninga fuila. Ne ko ni enkandi. Anyi bubu deme te. Wa deme mi no chete seder ko na poka ko imu mule ka fie ga bubu deme. Eh. Awo ke awo parce amadabo seder mo kama. Deme mi ndo amadabo seder mo kama de. Deme mi ndo amadabo on kama. A d'abord edika kalamanche ni ka fana ya kama anika nafolo du. Anika nafolo du ika sunguru baya billahi d'abord de kama. Etem molo kana fo on yana arasta. Ko ibeka ko kabe bubuta. E arasta ka fara mo ko ka o bubu deme o ibeka deme. Eche. Boa kabla, boa batu, boa bafli, boa tese, boa desera, a dente boa bolo, a jenyote boa bolo, a ministre boa bolo, a balmate boa bolo, a kabelate boa bolo, a jenyon tabulo, a mo tabulo, harama deala, a foretala, a compétence tala, a hakilna tala, a foi te boa la, boa kabla, boa katu. Eche. E arasta. O boa. Suma ko dugumaje. E ka klek na wuli e ko a den tabulo a jenyon tabulo a ministre tabulo a balma tabulo a kabila tabulo ka klek na fra o boaka ministre tabulo a me o ministre kele ka klek fra o ka eche koko teme activiste e ala révolutionnaire ha rasbach ha faden sako Eche, faso kuma suludi. Eche, la jillahi la Muhammad Rasulullah. Ha? Ne mana umangame ko girite ambulo. Tari me kaba ko ne ba do. Mo shite sombe baluko kibe tuko ko ga gidi. Ateo. Ibeso arasa e gidi ko aya sumachi benuna. Antuko mo bi yere do mo bi yere kalama. Mo tayi faso ko ide. A gidi ko arasa ya kasa ci benuna billahi kewote mana boka fona ko gidi ko na gidi ye subhanallah ne mi bombarder di umanu usigu kwa kalabanje kumana ko gidi amana mogo ko gidi e me kasa apie ma deme oninga gidi do suno e dansika arasa ka bubu deme o donc arasa fina gidi de ko bubu yeke jusqu'à présent ka gidi de bubu gidi le ha gidi le aw ko gidi afana ka gidi bubu ka kuma min fo u kan ka sadi projet min bu bolo u kan ka kuma min fo domina u bo de fora sa ka ka warda ka nimina ka ni fo eche activiste ne ma fo cheshie ko ne ka gidi ye imam dikoy ne ma fo muso ye ko ne ka gidi ye imam dikoy ne de ko imam dikoy ibika daga jala fanga tagabo ondala imam diko bubu ka carnage bubu ka jamana ci bubu ka village kuturu jeni bubu ka muso konoma faga ka kono fara ka dembo kanga trasu faga te bubu ka o marako jugude imam diko de wota ka bo an male den kuna o ne de ko diko yo o min kede ne te diko de la bla au kafir nuye au juguni ha au hasidi ouye. Est-ce que vous comprenez bien? Et diko et mon guide est différent. An kumba fo be jebe ano moshima me ko diko fo saya moshimo me onda ano an ko de ante diko la bla cheshi a pourtant anya fo arasta fo saya ante arasta jafa billahi arasta fo saya au kafri hasidi karabanchi nantakolo abana osi ko an me kuma mi fo kunu ko an mo la waliya ko an yarasta jafa parce que aw tate fasoko aw tukurala aw donna la fasoko la arasa de aw janfa
aye mali janfa ka mali denw janfa ka jamana kono den be janfa ka jamana yɛrɛ janfa a ka propre intérêt kama a ka nafolo dun kama a ka wari kama aw tɛ miiri ala yanti ala aya ke ala kama aya ke ala kama dɔ kana n'a prévu ye n'a tigi nana ye ne tɛ vidéo kɛra sa ka bilen pewu o y'a bannen ka bubu to premier ministre la depuis blindé coin affaire kɛra et pourtant ministre ou ye publication kɛ dɛ ministre ou ye publication kɛ wa journaux ye publication kɛ fan bɛɛ c'est à dire wari ko donna cogo min na blindé en carton a wari ko détourné na cogo min na bɛɛ ye publication kɛ aw kana ni prévu kelen paye ko nin ye arasa kuma tɔla nin dossier na k'a fɔ k'a donna tan k'a bɔra tan wari yurugura a bɔra tan aw kana n'a prévu n'aw nana ye fiyewu billahi ne tɛ vidéo kɛ arasa ka bilen a tɛ tout simplement ka bubu to mara la village kuturu jenina arasa ma kala don a ɲɛna ka bɛn n'a ye village kuturu jenina arasa ma kala don a ɲɛna ka bɛn n'a ye sarasiw fagara fo fagatogo jugu arasa ma kala don a ɲɛna ka bɛn n'a ye blende en carton an ka mobile wari an ka blende wari bɛɛ yurugu la k'a bɛɛ dun pewu arasa tile kelen ma kala don a ɲɛna k'a bɛn n'a ye au contraire Diko min ye o kuma fɔ a wulila ka bila Diko la ka Diko kɛlɛ depuis nin don arasa ka Diko ko kɛlɛ daminɛna depuis don min na Diko ye blende en carton ko kuma fɔ k'o ko dénoncer depuis o don arasa bilala Diko la aw bɛna mun de fɔ anw ɲɛna aw tɛ hɔrɔn ye aw tɛ hɔrɔn ye arasa ka mali ko bana pewu i tɛ mali ko kɛlɛ la i tɛ depuis ne y'a ye ɲangi bɔra k'i sigi ko kɔrɔ arasa k'a ye ko faamuya sisan ko waye ko u ye appel sɔrɔ k'a fɔ k'u ka kɔrɔ to yen ko kɔrɔ y'a bolo jigin ko kɔrɔ y'a tɛgɛ de ko dɔn ko an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn bolo an kana kɛ hakilina kelen mɛ komi an bɛɛ ka laɲini ye kelen n'o ye ka IBK dɛmɛ bubu dɛmɛ depuis ɲangi y'o kuma fɔ don min na depuis ne ye buba fane ka bɔ don min na ka arasa mankutu ka arasa acclamé waye kɔrɔ arasa commerçant sisan kɔni an tɛ fɛn fɔ bilen arasa wala sisan kɔni ça va an bɛɛ bɛ fɛn kelen an bɛ bɔ la an ta de kɛra cɛ an bɛ tan tɔ depuis an y'o kuma mɛn don min na ne ko non ŋɔni yiriba bina n ko baw bɛ se ka n ko baw bɛ yɛlɛ a la ne jiginna tigɛra pewu ja olu bɔra ko kalama hali anw ɲɛ olu y'a dɔn k'a bɛ ka baara kɛ IBK ye a fɔra u ye o olu de ka régime don olu de bɛ ka régime dɛmɛ ne bubu sera ka rasta san ka fara yɛrɛ kan o u tɛna f'u ɲɛna bon a y'a to yen sisan parce que a bɛ k'an dɛmɛ sisan depuis o don dɔw ka na n'a ye ko arasa de bɔra ko ka village minnu bɛ ci ko arasa bɔra ko olu kuma fɔ ou bien ko blende en carton ko arasa bɔra ka blende en carton ko kuma fɔ dɔw ka ni mɔgɔ min na ni o prévu ne tɛ vidéo kɛ arasa ka bilen et pourtant jamana nafolo dunna a jɔ dɛ ne kun ye recherche k'a kan o don na alors affaire blindée en carton. Ok. J'ai vu alors. Alors, à la gueule. Attaque Google quand Jeune Afrique Borona, Jeune Afrique. Attaque Google quand. Boy ça. Voilà. À la gueule, Jeune Afrique. Et voilà. On est blindé de Sénéna. Blindé en carton. Jeune Afrique Borona. Que les ministres maliens de la Défense exigent le remplacement de certains blindés livrés à l'armée. Encore obscur, l'affaire suscite l'interrogation, voire l'indignation. Parce que tout simplement, Jeune Afrique a titre fléré. A titre là. Jeune Afrique. Ou quoi? Ko blindé non conforme livré au Mali. Arnaque ou amateurisme. Parce que arnaque de kra kola awara uyi minkia ntina fembe kala ujo me doni kala ambalame. Alors on dirait la réclamation d'un internaute à une plateforme d'achat en ligne à la suite de l'acquisition d'une paire de non c'est quoi ça ok non ne je suis taille ok d'accord. Dans un communiqué du ministère malien de la Défense et des anciens combattants rendu public le 17 février, le gouvernement indique avoir reçu une livraison partiellement non conforme de 50 blindés Typhon. À la mère, dans un communiqué
du ministère malien de la Défense et des anciens combattants, rendu public ce 17 février, le gouvernement indique avoir reçu une livraison partielle, ou sinon partiellement non conforme, hein, de 50 blindés Typhon. Sur 100 blindés, sur 100 commandés. Ah ouais, c'est-à-dire, un ministère de la Défense, au lieu de communiquer comme quoi, où il commandé sur 100 blindés, où il commandé passé, dans le 17 février, où il est parti d'Osro, qui est 50 blindés. C'est-à-dire, aux 50 blindés là, on y ou qu'on voit 10 000 comme c'est-à-dire modèle missa, au massa. Alors, il y a quelque chose là. Blindé keme, on est war bora, qu'on blindé keme ça. Oh, blindé keme na. C'est comme si blindé kele, au wakeme. On va dire comme ça. Blindé kele, au wakeme. Ou est mouké, ka blindé biduru, re, ou yore sa, wakeme keme. A to biduru, au lieu que oka wakeme de, ou yore sa, wa biduru. Donc, au biduru la c'est ça. Au kelen la fene be wa biduru re, ou yore de ta, koukla ou nyonche. Ka jamana na folo yurugu, ka soro ka taka blindé kolon sa, kanani oyi. O kuma fora, aye mali la bo, ka juro belabo, internet s'en fait, beya kuma fo, beya tana dabara ka kuma lege réseau s'en fait. Mais resta clé, ama kuma fo. Beya interpellé, jo bala e vire joli ke resta kan kuma na. Kona e cheka ka boka kuma fo. Amake. Bas koma, Lion Ivan, nous beya interpellé ka de se pampa, baba kabaral pareil. Dia kono, atafo. Pourquoi? Parce que, à créer mon barakona, non seulement Boubou Sissé, il était premier ministre, en même temps, ministre des Finances. A Waru Bola Orola, Boubou Ba Tassoro au Arnakila, Boubou Ba Tassoro, Généraux Moumbala, ou le frère Boutatakan. Et Rasta Seka Boko dénoncé. Et Seka Bo, Boubou Beka Wardi Emma à travers son petit frère Léo, et Seka Boka Fo, ko Boubou Ruguruke. Ko Boubou Mobile Colon Sanadi Malima Koka Dawar Toka, et Tokofo. Kalabanchi Horon Kolo, face au Dendjougou. Bafou Safou, billahi. Bafou Safou. Ambala bani Moussa Mara frem la arnaki ro vosta. Oti do afona de, mais ala mere. Cheni e kuma mi fo kunu kaujim junior kuma mi fo katika platoka. Koni aye sumala choisi. Ayo choisi parce que aba de war de kumeno 2 milliards. Oka 2 milliards kama afarala oka combien de millions takadi ama. Moussa Mara ko kale fene kangarde kakana sumala ta ala. Mois de février. Allez. Il a basé Bible. Voilà. Il est mis fort depuis 99. Allez, je m'en avais trouvé un autre famille. Le conseil me dit, donc on l'avait. Il est fait donc en 2013. 2013, on va se remarquer. CDRB. Un candidat est Mouane. Baki est candidat Mouane Béoulé 2013. Bourse du travail dans. Un bec à Akinata ou faux. Allez, vous serez choix gagnant en jet. Candidat Mouane, un candidat Fladron l'État. Né à l'Abamaïga. Ou les questions posant, vous pouvez faire un bec. Après, au cours de la nature. Autrement, il y a un matis donc. On veille sur vos clés de gagnant. Zénania Kenyina a Tchala fait, candidat Chamambeta passé bon bidon. Il est candidat Béoul. Candidat Oubela pour Akinata ou faux. Ni candidat ou Akinata ou faux, il gêne ni candidat Miebota. Aïe, je suis le ni candidat Mikaola, il va y avoir mon ayat. Ou est premier tour. Maintenant, deuxième tour. Ni candidat Mikara, comme égal la Nini et les Kaïbega Boy. Il est bon. Il va vous maintenant, ni candidat quel est le deuxième tour, la contre l'Ibeka, non, soit l'Ibeka Venyona, n'est pas appelé qu'un candidat de soutien. Il est ok. Il veut tout égal ligne, il est mort de nos on met ni tout là, c'est le mois de février. Ni les gars basiques. Eh. Regardez le conseil de frère que je te donne. Ah, Oasraba Magodom. Abe ateka kuma jetu parce que aba dona tukura subala ko mimba la akaka mo perdre parce que mo taka mo law mun ba kwa mo foto la wayo de kelenke c'est ay min kene subala ya o kelenke ne bubu ko fana quoi amako fo sta ko mo la ale bi warim so ka ndro abana na lo so ateka ko ndro abana ani mo tesi ka décider ani mo tesi ka kuma ou te foi ne kuma mbola da dro abana c'est tout
mana wulu ko porte-parole du CDR o te porte-parole o ye porte-fenêtre de nan tɔgɔ sɔrɔ da o ye porte-fenêtre de cɛ ni mɔgɔ si tɛ a ni mɔgɔ si tɛ sigi ka décider a kelen pe min jiginna kunna a b'o de fɔ wa ni min y'a ja a b'o de kɛ Musa Mara ye o kuma min fɔ ɲɛna a mago t'o la koyi parce que n'a y'o ka kuma lamɛn a tɛna se ka wari sɔrɔ fɛn miliyɔn sɔrɔ Sumala bolo a y'o ka kuma fili ji la dɔrɔn ka tigi baara Sumala la a waati mɔgɔ hakɛ mɔgɔ la Amadu Ture ninnu Basi Kuma ninnu caman caman a mɔgɔ baden de bɔra Mama CDR ninnu tout ça la n'a k'olu ma k'olu ye basaw ye a ko Mama CDR Salimata Traoré k'olu ye basa ye n ko basa ko nana o de fɛ a y'o de fili o kɛlen c'est-à-dire o m'a solution parce que o jara kun fɛ parce que a ye wari sɔrɔ o la quoi a tilala tugun comme Sumala ka nafolo o dɔgɔyara sisan o banna bubu min bɛ affaire la wari bɛ bubu bolo a tilala ka n'i nɔrɔ o fɛnɛ na ka na o fɛnɛ ta ka fara o kan k'o dɛmɛ ka wari minɛ o la a m'a fɔ ka mɔgɔ si a ka mɔgɔ si ta kalama e bɛna mun de fɔ anw ɲɛna e ta jamana ko ye bilahi anw de bɛ bula an bɛ bula an bɛ fa bɔ fatɔ la ka don e la an bɛ bula don i la i bɛ jamana ko kɛlɛ kɛ ou bien i bɛ diko to yen ne kɔni ta tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ bona y'i ja c'est à dire quoi comme i ka baara don parce que mɔgɔw ma min faamuya i kun minɛna baara min na c'est à dire i kun minɛna sababu min kama quoi sisan de i bɛ k'a waleya i minɛna affaire i minɛna affaire min na dɛ a bɛ k'a ko la waleya sisan de la déstabilisation c'est-à-dire ka bɛnbaliya créer hali saraso ninnu yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛ gouvernement na dɛ Assimi Goïta ni Maliki Ndiaye ninnu ani Wageni ninnu c'est-à-dire ka mésentente créer olu ni ɲɔgɔn cɛ ka conflit créer o ni ɲɔgɔn cɛ ka u yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na c'est-à-dire ka jamana la déstabiliser o de daminɛtɔ tɛ nin ya mɔgɔw ma faamuya o n'a y'i ja fɛn fɛn mana i ja o fɔl'u ma mais ne bɛ min f'i ɲɛna Diko ta i bɛ Diko de to yen e dɛsɛra min na Diko de ka anw ye e y'i yɛrɛ feere ka Maliko kɛlɛ bila k'i ban ka i bɛ ka ko kɛlɛ kɛ après que i bɛ ka buruja ka i bɛ ka fanga ban nini ka i bɛ ka affaibli ka i bɛ ka fanga ban ne m'a fɔ ne y'a fɔ ɲɛna dɛ n ko cɛma i bɛ ka lataga muso ma lataga Arasa de i bɛ ka lataga Arasa de a ye cɛ ja Arasa de i bɛ ka lataga a ma cɛ ja Arasa de i bɛ ka lataga k'an bila réseau sanfɛ k'an bila kuma na ka i bɛ ka buruja k'a la gosi k'a la affaibli jɔn y'a kɛ e de tɛ wa i y'o min kɛ i bɛ k'a la k'i bɛna ta k'i bɛna o ɲɛsin Diko ma ko parce que ko e bɛ bubu ka baara la Arasa tɛ passé dɛ ni Maliko kun bilahi an ka foyi t'a la n'i bɛ ka kɛ Mali kama n'i kun bɛ ka kɛ Mali kama ko Diko kun ye fɛn dɔ kɛ k'a ma ɲɛ fiyewu k'e bɛ ka kɛ Mali kama an kun b'o faamuya mais Maliko tɛ cɛ ka wuli k'a jɔ malidenw ye ka baara kɛ malidenw ye ka Mali bɔ degun kɔnɔ k'i jɔ a jɔyɔrɔ la a tɛ mɔgɔ kɔniya a tɛ mɔgɔ neni a tɛ mɔgɔ juguya a tɛ mɔgɔ jaabi a tɛ foyi ko fo e de kana kala kari o la diyagoya ko fo e de kana o buruja ko lagosi bubu kama Arasa tɛ passé bilahi an bɛ bula don i la a bɛɛ ni Ala na kira cɛ ne ni Ala cɛ an bɛ bula don i la ne m'a fɔ bɔgɔli tɛ nin tɛ fanen tɛ bannen tɛ cɛ dabara ni commerce don i bɛ se kuma na a bɛ se ne y'o fɔ bɛɛ dɛ o tɛ commentaire dɛ ne yɛrɛ kelen ye cɛ fila de Bala yɛrɛ y'o confirmer ne kelen ye cɛ fila de video n bɛ bɔ n b'a gosi wa montage n ka jugu la ka tɛmɛ video kan ne ma n'o ye kalabancɛw la mɔgɔ jumɛn fɛ réseau in sanfɛ yan nɔ video kɛlaw la ou bien mɔgɔ bɛ lidu la dɔ ka bɔ k'i jɔ k'i bɛna ɲɛ fɛn montage la dɔ ka bɔ k'a fɔ k'i ka montage bɛ frappe kɛ ka tɛmɛ ne ta kan fo n'a ma diya n ye ni n ko n b'a bila modèle min na a b'i gosi k'i buruja bilahi i ye fasuguya min k'i ta k'i jira mɔgɔ la ne de b'a kɛ ne ye cɛ fila de n bɛ bɔ i bɛ kuma mun ta k'o dabiri k'a bɔ k'a walawala k'a di mɔgɔ ma ka tila ka t'i gosi montage la n bɛ su ni tile bɛɛ kɛ n bɛ ka montage k'i kan a kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ i fasuguya dɛ n b'a fɔ dɔgɔnɔ tɛ ko ye i fasuguya k'i fasuguya ta k'a di malidenw ma ka malidenw tigɛ i la c'est à dire minnu bɛ k'i filɛ ale bi ko hɔrɔnya dɔɔni b'i la dɛ k'olu laban i ye c'est à dire k'olu tigɛ i la quoi comme ça i bɛna bɔ k'i sigi k'a bɔ ka bɔ fara kuma o kuma jɛ k'a bɛɛ fɔ mɔgɔ tɛ kala tura la o ye ne ka objectif de ye wa ne b'o sira de kan tant que i ma Diko to yen bilahi ne t'i to yen tant que i ma Diko to yen ne t'i to yen kumaw de dɛ i bɛ Diko de to yen aw jɛra e ma fɛn fɔ mɔgɔ ye wari bɛ di e ma don min na e ma bɔ k'a fɔ anw ye e ma bɔ ka Diko dénoncer o don fo bi a tiɲɛnen aw bolo bi de e bɛ n'i sigi hɔrɔn kolonya la k'e b'a fɔ ko Diko tun bɛ nin kɛ a tun b'a kɛ wagati min na e tun tɛ wa a tun b'a kɛ a n'e tun t'a kɛ ɲɔgɔn fɛ mun ne ma bɔ k'a fɔ e cɛ Diko ka fisa ni e ye koyi bilahi Diko ka fisa ni e i m'o de faamuya Diko ka fisa ni e ye a sini ka fisa ni ye a sinikɛnɛ ka fisa ni ye wa hali a kunun ka fisa ni ye e m'o de faamuya a tɛ passé yan dɛ Arasta a tɛ passé yan nɔ an bɛ ɲɔgɔn na o tɛ kɛlɛ ban kan ye dɛ hali sisan n bɛ tila na sisan n bɛ taga montage wɛrɛ daminɛ ne m'o de f'i ɲɛna ne bɛ tigɛ i ka page de fo n'i ka video kɔrɔ jigin ka bɔ i ka page kan dɛ caman bɛ YouTube kan mais i ka page kan n bɛ taga de fiwu ni ordinateur bɛɛ san a kama a bɛɛ
ça on a les connexions ko on abonnement fla 150 giga 150 giga 300 giga 300 giga de connexion nous de tabillahi kan préparer parce que bolem faire kasolani na bi ko kimna digo de mangutu ciega di on mate pasia billahi ata pasia ambala de maleo maw blayano shukro bala anga bofu safu lame arasta fasa wala arasta fasa quoi bofu safu. Voilà, et c'est vrai, j'allais oublier. Et que sympathisant du Mali, vraiment, Dani Anaka Djakulu Robeladjeli, à travers Madame la Présidente Nasra Sako, vraiment, Ani Isakante Isken, Ani le grand Bouboula, le général Bouboula, Kao Beladjeli Fou, Ao Boraka, Dominke, les veuves des militaires, c'est-à-dire, Sarasomuso Mounumbi, Kou, Théo Fatura. Ka boka mara borodu ma songolo bayna ama fo ko ni me koroli no la parce que ambe hakli bala salon tala fene aweni kelenke yina fene ka yina ta ra salon tay yina ta bora joli plus de 200 sacs imay plus de 200 sacs vraiment ka o fo ka awala ñu mando ame do ke ko ala ka bla akwa mi janna mo na flo boka doni ko na ala kana na flo taro ala kana langulo ala ka barka do aw bela jele kala yununa sali ala ka aw be hamna ko no ya mo de na flo bonu kula ani anganya kuma mo kono hali masaka wardi sadi problem gra sababu ye ame do ke ala ka be hamna ko no ya ala ka bla aw be ka mijanina wala ka sawro sungolo ala ko fana yirana me aw bela jele fo donc aka be shawrani ala sonama bye bye.